Let's to open up our Bibles to Matthew chapter 11. आम्ही आमची बायबल उक्ती करूया मॅथ्यूचे शुभ वर्तमान 11व्या वरान. A very common scripture. एक फामाद देवाचे उतर ते. Okay, it says in Matthew chapter 11 verse 28. 28वे वचन. सगळी तुम्ही कश्ट करतात आनी वज्याचो भारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात हांव तुमकां समाधान दितलो. Okay. हांव तुमकां समाधान दितलो. I will give you. I can't hear it. I will give you. Rest. Oh, lovely. Isn't that an amazing promise? ती एक अजाबाची भासावणी न्हू काय? Isn't that a good promise? एक बरी भासावणी न्हू काय? How many of us want rest in life? कितले जाणांक आमकां समाधान जाय जिवितान? Some of us are waiting for rest. थोडी जाणां रावला समाधाना पासत. But the world has made rest to be found only in one place. पूण संवसारान समाधान आसा तो एकाच जागेर सापडटा कसो केला. And some of them put it right in bold letters, R.I.P. आनी थोडी जाणां सारकी मोठ्या अक्षरांनी बरयता ती. Rest in peace. रेस्ट इन पीस म्हणून. But most of us are striving and struggling to find rest in life. पूण जायती जाणां आमी कश्ट करता आनी जुस्त सारकी समाधान सापडपाक जिवितान. And Jesus has given us such a simple remedy to find rest. आनी जेजून आमकां सारको सोपो उपाय दिलोलो आसा विसो समाधान He's made मेळपाक. it so easy for us to find rest. तेणे आमकां सारकी सोपी केलेलें आसा समाधान सापडपाक. Let's go to the start of that scripture. आमी ह्या सुरवातेक त्या उतराचेर. In chapter 11 verse 28 he says, "Come to me." तो म्हणटा म्हाज्या सोशी येयात. I like the word come. म्हाका आवडटा तें उतर येयात म्हणून. Have you ever been to any place where they are offering free food, केन्ना तुमी अशा जाग्यार गेलेले आसा जंय ती फुकट जेवण दिता or they are giving you some free free gifts, ओ कितें फुकट देणी दिता and somebody at the entrance is saying, "Come, आनी कोण जो एंट्रन्साक तो म्हणटा येयात come, it's free." येयात फुकट तें Come. येयात. The world runs for some things that are free. ज्यो फुकट वस्ती मेळटा संवसार धांवता त्या वस्ती फाटल्यान. And here we have Jesus offering us life. आनी हांगासर आमी पळय जेजू आमकां जिवीत दिता. जेजू तुका जीवित दिवंक सोदता. He wants to offer you life. तो तुका जिवीत दिवंक सोदता. How much more should we think about this invitation? तर कितले काय चड आमी तेज्या आमंत्रणा विशीं When we चिंतपाचें. get an invitation for somebody's birthday or anniversary or wedding, जेन्ना आमकां आमंत्रण मेळटा कोणाच्या जल्माच्या दिसाचो ना एनिवर्सरीचो ना somebody close काजराचो to you. आनी तो तुजे लागीं आसा जर सारको. some of us a week, maybe 2 weeks, sometimes maybe 3 weeks, you're already dreaming or fantasizing or imagining what you are going to be wearing for that invitation. थोडी जाणां जायत घडी 1 सुमाना ना 2 सुमाना 3 सुमाना आदींच चिंतूंक लागता आनी सपन्यांक लागता कितें तूं न्हेसतलो You've कसो तूं already येतलो. gone online and Amazon and Snapdeal and Flipkart. And you've already checked your combination of shoes and blah 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 blah. You're already getting ready for that invitation that's come to you. तूं तयारी करूंक लागलेलो आसा आनी तयार जालोलोच कसो आसा तुज्या मोतीन तें जें आमंत्रण येयल्लें आसा थंयसर वयपाक. Which is so temporary. हें फक्त तात्पुरतें थोड्या And वेळाचें. here we have Jesus giving us an invitation. आनी हांगासर आमी पळय तें जेजू आमकां आमंत्रण An दिता. invitation that will impact not only today but will impact eternity for you. आनी हें आमंत्रण फक्त आतांचेरच तुजे प्रभाव घालचें ना पूण सासणाच्या सासणांक प्रभाव घालतलें. An invitation that has no restrictions. आनी ह्या आमंत्रणाक मितमेर ना. He's just saying, "Come." तो म्हणटा येयात. Now, when you look at that word "come," आनी जेन्ना आमी तें उतराक पळयता येयात म्हणून it involves a process. तितून पळोवंक गेले क्रिया आसता. You see, when I say "come," जेन्ना हांव म्हणटा येयात the first thing it involves, पयली गोष्ट जी लागता तेतून since you're sitting, आतां तुमी बसलेले आसा जावन is that करून you need to rise up. पयली म्हणल्यार तुवें उठोंक जाय. Can anybody sit on a chair and still come? कोण बसून रावन कोण खुर्चेर येवंक शकता. You may come, but you will come with great difficulty. तूं येयत जायत घडये पूण खूब कठीण लागतलो तुका येवपाक. Come involves us rising up from our present situation. येवपाक आमी आतांच्या परिस्थितींसान उठोंक जाय. It means that you're willing to leave that place that you've been holding on to. म्हटल्यार हितूनसान एक कोण की तूं तयार आसा जे जाग्याक तूं गड्डून आसलो तो सोडपाक. It means learning to say no to what you are
holding on to. हाचो अर्थ हे जावन आसा की तूं ना म्हणूंक तयार आसा जे कित्याक तूं गोड धरून You आसलेलो. cannot expect the promise of Jesus to come true in your life if you're still going to sit down in that past of yours. तूं आदल्या जिवितान बसून रावन करून जेजू क्रिस्तान जी बासावणी दिलेली ती पुरावी जातली म्हणून चिंतूंक शकना. When Jesus says come, he's expecting you and me to let go of everything that has been holding us or pulling us down. जेन्ना जेजू आमकां यो म्हणटा तेका जाय की आमी जे कित्याक गोड धरून आसलेले जे कितें आमकां गोड धरून आसलेले ओडटाले तेका आमी There सोडलेले. are things in your and my life that we've been holding on to that is depriving us from experiencing life. थोडी गोष्टी ज्यो तूं आनी हांव आमच्या जिवितान धरून आसलेल्यो त्यो आमकां आडायता आमी जिवीत अणभवपाक. The things that you and I have been doing for the last 10 years, 15 years, 20 years, that is stopping you and me from experiencing rest. थोडी गोष्टी ज्यो आसा जायत घडये आमी 10 वर्सां ना 15 वर्सां ना 20 वर्सां धरून आसलेल्यो त्यो आमकां आडायता आमी समाधान Now अणभवपाक. when Jesus is saying come, he's expecting you and me to just let go and walk towards him. आता जेजू जेन्ना आमकां येयात म्हणटा तेका जाय की आमी सोडून दिल्यो ज्यो वस्ती आमी गोड धरून आसलेल्यो तेच्या सोडची He wants येयलेली. us to let go of the things that we are holding on to now. तेका जाय ती सोडून दिल्यो ज्यो वस्ती तूं आतां गोड धरून He wants आसा. us to let go of the things that you're holding on to of the past. तेका जाय ती सोडून दिल्यो ज्यो वस्ती तूं आदलीच्या जिविताच्यो गोड धरून आसा. How many of us know कितली जाण आमी जाणा काय that things that have happened in the past, if we hold on to it, can never let us go to a greater future? ज्यो वस्ती आमी गोड धरून आसल्यो आदलीच्या जिविताच्यो त्यो आमकां केन्नाच फुडारान वचोंक दिवची ना. And when Jesus is saying come, he's expecting us to let go and just come to him. आनी जेजू जेन्ना आमकां येयात म्हणटा तेका जाय की आमी सोडून दिल्यो त्यो वस्ती आनी तेच्या सोडशी गेलेली. The first thing that come involves is willing to rise up. तर पहिली गोष्ट जी लागता येवपान ती जावन आसा आमी तयार आसलेली The उभी second रावपाक. thing about the word come is willing to walk towards. दुसरी गोष्ट पळोवंक गेल्यार आमी तेच्या सोडशी गेलेली. Willing to walk towards. तयार असले आमी तेच्या सोडशी You know, वयपाक. Jesus doesn't just aimlessly say come. जेजू बेश्टोच असो म्हणून येयात म्हणून He says come to me. तो म्हणटा माझ्या सोडशी He येयात. gives us a destination. तो आमकां एक ठिकाण दिता. He doesn't just say come. तो बेश्टोच योयात म्हणून He ना. calls us with a purpose. तो आमकां एक हेतू धरून आपयता. And what is that आनी purpose? कितें तो हेतू To go to him. तेच्या सोडशी You know, in वयपाक. John 15, he says, if you abide in me. जोशुवर्धन 15व्या वर्सात तसो असो म्हणटा की तुम्ही माझ्या भितर बिराड केल्यार. He says in John 15, apart from me, you can do nothing. तो त्याचा विसरून अशेंय म्हणटा की माझ्या कडच्यान दोशी आसून So तुम्ही when कांयच you करूंक get that शकना. scripture that says, come to me, what he means to say is, you begin your walk with me and you will begin to experience life. तो जेन्ना तो म्हणटा की माझ्या सोडशी येत तो असं सांगता की तुम्ही जेन्ना माझ्या सोडशी येतली तुम्ही जिवीत अणभवंक लागतली. The amazing thing about Jesus is he doesn't say come to religion. अजापाची गोष्ट जेजू विशीं म्हटल्यार तो आमकां धर्मान यो He म्हणना. doesn't say come to Christianity. तो असं म्हणून क्रिस्तांवपणान यात He म्हणून. doesn't say come to a preacher. तो असं म्हणून एक अमके प्रिचरे सोडशी He यात doesn't say म्हणून. come to a prayer meeting. तो असं म्हणून प्रेयर मिटिंगेक या He's म्हणून. saying come to me. तो म्हणटा माझ्या सोडशी That येयात. means he expects you and us, each one of us, to begin to connect with him. म्हणजे तेका जाय की आमी तेका जोडून रावलेली. You know, my question to you and me today माझो प्रश्न जावन आसा तुज्या पासत. is, are we connected to Jesus? आमी जेजूक जोडून आसा काय? I'm not interested in which faith, which religion, or you know what your baggages are. I'm interested in is, are we connecting to Jesus? म्हाका पडवना कसो भावा तुजो ना कसले धर्माचे ना कितें भार घेवन कितें वजन घेवन तूं येता. म्हाका म्हाजो हो प्रश्न जावन आसा आमी जेजूक जोडून आसा Because काय? the promise is fulfilled when you connect to him. कित्याक ती भासावणी पुरावी जावन जेन्ना तूं तेका जोडून We रावतलो. want the promise, आमकां जाय ती भासावणी but we पुरावी don't want जालेली. him. पूण आमकां तो नाका. How can it be? कशें तें जावंक शकता? We want rest, आमकां समाधान but जाय. we don't want him. पूण आमकां तो नाका. Without him, you can find no rest. तेच्या शिवाय तुका समाधान सापडोचेच ना. Without him, you can find no life. तेच्या शिवाय तुका जिवीत सापडोचेच ना. You and I have to come to the realization तूं आनी हांवें समजून घेवंक जाय that all that we've been doing की सगळी जी आमी करीत येयला all these years, सगळी वर्सां if it is dragging your life down, ते तुजी जिवीत ओडटा तर it's सोकला. time to dust ourselves वेलो फापुडपाक तें and begin to walk towards him. आनी तेजे सोडशी गेलेले आमी. You know, have you ever seen a dog तुमी पळयलें आसा एक तुमच्या सुणयांक when it gets into the water? जेन्ना उदकान वयता तो सुणो It begins to maybe just have a shower or a bath, and then the moment it comes out onto land, न्हावन करून जायत जेन्ना तो वयर येता जमनीर there's something that the dog will do. कितें पुणी कोत्ता पळय सुणो. Do you know what? तुमी जाण कितें
Have you seen that? तुम्ही पळयलेलें आसा अशें? If you're next to the dog at that time, you will have a wonderful shower. तूं तर सुणे कशी उबो रावलो आसा तेन्ना जाल्यार तूंय न्हातलो. What does the dog do? कितें काय सुणे करता He's तें? dusting himself off. तो काडटा सगळे आंगार आसा तें. He's just cleansing himself तो off. आपल्याक क्लीप कोत्ता. That's what you and I need to do. आनी तेच आमी करूंक जाय. When you want to experience life, जेन्ना तूं जिवीत अणभवूंक सोदता, let us learn to dust ourselves off. आमी शिकया फापुडपाक आमचें Let's begin जिवीत. to throw those things aside. सगळी ती वस्ती कुशीक उडोवया. Put it all at the feet of Jesus. सगळी ती जेजूच्या पांयां सरशी दवरया. And keep your focus in getting into Him. आनी तुजें लक्ष तर तेजे सरशी वयपाक. Getting to Him. तेजे सरशी You see वयपाक. that woman who was bleeding 12 years? त्या उस्तुरेक पोंगेल जेका 12 वर्सां रक्तपात जाल्लो. Do you know? तुमी जाणा? She had to leave her house or wherever she was staying to come to Jesus. तिका ते घरांसान भायर सरचें पडलें. ज्या जाग्यार ती रावता जेजू सरशी It येवपाक was not very easy for her. सोंपें नासलें तेच्या पासत But she तें. had to make the choice. पूण तिणें ती वेंचणूक करची पडली. Society had branded her unclean. समाजान तिका नांव दिलें की ती अशुद्ध म्हणून. Society had discarded her. समाजान तिका कुशीक दुखल्लेलें. Her family had discarded तिच्या her. आपल्या घराब्यान तिका कुशीक दुखल्लेलें. She had to make a choice. पूण तिका वेंचणूक करची पडली. That she is going to make a choice to go to Jesus. आनी तिणें वेंचणूक केली जेजू सरशी She वयपाक. made the choice. तिणें वेंचणूक केली. And what happened to her? आनी कितें जालें तिच्या सांगाता? She experienced life. तिणें जिवीत अणभवलें. You know, in life we will get lot of choices coming before us. आमच्या जिवितान आमकां जायत्यो वेंचणुको येतल्यो आमच्या मुखार. The choices that we make are very important. ज्यो वेंचणुको आमी करता त्यो खूब म्हत्वाच्यो जावन Today आसा. my question to you and me आज is, म्हाजो प्रश्न जावन तुज्या आनी म्हाज्या what is the पासत choice we make? कितें वेंचणुका आमी करता Do न्ही? we choose to run after आमी Jesus? वेंचून काडटली काय जेजू फाटल्यान Do we धांवपाक? choose to connect to आमी वेंचून Jesus? काडटली काय जेजूक जोडून रावपाक? Because if you do, कित्याक तूं तर अशें करीत, He's promising life. तो बासावणी ते जिविताची He's आमकां, promising rest. तो समाधानाची बासावणी He दिता. says in verse 28, come to me all who labor and heavy laden. तो अशें म्हणटा सगळीं जी तुमी कश्टावलेलीं आसात येयात म्हाज्या सरशी आनी जी All भारान the आसात. broken, सगळीं जी मोडलेलीं आसात, all the depressed, सगळीं जी निराशी आसात, all the hopeless. सगळीं जी बरवस If नासलेलीं you feel आसात, your life is that, तुजें जिवीत तर अशें दिसता तुका, you are the right candidate. तूं सारको व्यक्ती He जावन can do आसा. amazing things तो- through broken lives. तो अजापाच्यो वस्तू करूंक शकता असल्या लोकां He वरवीं. can do amazing things through messed up lives. जे जिवीत इबाड जालें त्या जिविता वरवीं तूं अजापाच्यो Don't वस्तू put करूंक your life into the hands of man. मनशाच्या हातीन तुजें जिवीत घाल नाका. Don't put your life into the hands of religion. धर्माच्या हातीन तुजें जिवीत घाल नाका. Put your life into the hands of तुजें Jesus. जिवीत जेजूच्या हातीन घाल. Because He's good at taking messed up lives and fashioning beauty out of it. कित्याक तेजे कडेन घडटा आनी तो बरो जावन आसा. ज्यो वस्ती इबाड जाल्यो, जे जिवीत He इबाड can जालें bring तितूनसान सोबीत beauty काडपाक. out of your ashes. तुज्या गोबरांसान तो सोबीतकाय हाडटलो. No matter how broken you are, He can restore you. कितल्याय मोडलेलो आसूं तूं तेजे कडेन घडटा तुका पुनर्स्थापीत That करपाक. woman who bled 12 years. ज्यो स्त्रीक 12 वर्सां रक्तपात जाल्ले. 12 years. 12 It's वर्सां. a big time. लांब वेळ तो. 12 years. 12 वर्सां. She had lost all her energy. सगळी तिची ताकद She had शेणलेली. lost all her life. सगळी तिची जिवीत ना जालेलें. But coming to Jesus, पूण जेजू सरशी येवन करून she was restored. ती पुनर्स्थापीत जाली. My question to you and me म्हजो is, प्रश्न जावन तुज्या आनी are म्हाज्या you पासत, connected to तूं Jesus? जेजूक जोडून आसा काय? Are you connected to Jesus? तूं जेजूक जोडून आसा No, काय? no matter what your past is, कितेंय तुज्या आदीचें जिवीत आसूं, you can still make a glorious future. अजून लेगीत मोहिमेवंत फुडार जावंक शकता You तुजो. can still make a glorious future मोहिमेवंत फुडार जावंक शकता तुजो. by just saying yes to Jesus. फक्त जेजूक वय म्हणून करून, Connect to Him. जेजूक जोडून It says, करून. come to me all you who are tired and heavy laden, then I will give you rest. तो असं म्हणटा सगळीं जी कश्टावलेली आसात आनी भारान आसात येयात म्हाज्या सरशीन हांव तुमकां समाधान In the दितलो. message version, he says, are you tired? मेसेज वर्जनान असं म्हणटा तो की तुमी थकलेली आसात, Are you worn out? तुमी कश्टावलेली आसात, Burned out on religion? Come to me. येयात म्हाज्या सरशीन. He says, are you tired? तो म्हणटा तुमी थकलेली आसात, Worn out? कश्टावलेली आसात, Burned out on religion? धर्मीकपण करून तुमी थकलेली I आसात. like that. धर्मीकपण करून पासून तुम्ही थकलेले आसा. धर्मीकपण कितले जाण धर्मीकपण करून सामके थकलेले आसा. Sometimes you say, ना थिंगासोर वच, थिंगा 4 हा, हिंगासोर वच, थिंगा 4 हा, हिंगा 4 हा, थिंगा 4 हा. सगळे 4 4 4 4 हातून आमीच 4 जाता.
आनी तो कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, तूं धर्मीकपण पासून करून थकला न्हू, म्हजे चडशी याद. Isn't that amazing? Isn't that beautiful? That he's saying, you just come to me. You look into the scriptures, I mean, you turn to scriptures, you will constantly find God constantly inviting us into a relationship. देवाच्या उतरान पळोवंक गेल्यार देव शेगीत आमकां आमंत्रण दिता तेजे सांगात संबंध दवरपाक. You look at Jesus, he's referring himself to us as a bridegroom. जेजू आपल्याक आमचो न्हवरो म्हणटा. You look at when Jesus introduces the Father to pray, means for us to pray, he calls God as Father. जेन्ना जेजून शिकयलें आमकां मागणी करपाक तेणे देवाक बाप म्हणून In the शिकयलें. Old Testament, when David would connect to God, he would say, "The Lord is my shepherd." अदल्याकरण पळोवंक गेल्यार दावीद जेन्ना देवा कडेन उलयता तो म्हणटा सोमी जावन म्हाजो गोळी म्हणून. So we are constantly seeing God is saying, it's not about religion, it's about relationship. तर आमी शेगीत पळयता देव आमकां समजयता आसा की ते धर्मा विशीं न्हय पूण संबंदा विशीं. Religion will tire you out. धर्मीकपण आमकां सारकें थकयतलें, It will burn you out. आमकां काबार कोत्तलें. But relationship with God, you will begin to experience life. पूण देवा सांगता संबंध दवरून आमी जिवीत अणभवतलीं. So he says, burned out on religion, तो म्हणटा धर्मीकपण करून लेगीत तुमी काबार जालेले आसा. come to me. यात म्हाजे चडशी. Get away with me. म्हाजे सांगाता पयस यात. Get away with me means in simple words, let's take a vacation together. एका सांगता सुटये की आमी. Get away with me. यात That म्हाजे means just सांगता. get out of your situation. म्हणजे तुज्या परिस्थितीतले भायर Just सारा. take a break from your situation. विसो घे तुज्या परिस्थितीतलो. Just spend time with म्हाजे me. सांगाता वेळ सारा. And then he goes further, I'll show you how to take a real rest. आणि मागीर तो असो म्हणटा हांव मागीर तुका दाखयतलो कसो खरो समाधान घेवपाचो तो. That's what scripture says in तेच the message version. देवाचें उतर म्हणटा मेसेज वर्जनान. He will show us how to have real rest. तो आमकां शिकयतलो कशें आमी सारको समाधान घेवपाचो तो. Look into the Bible. बायबलान पळोवंक Look गेल्यार at Bartimaeus. बातिमेसाक पळोवंक Look गेल्यार at Zacchaeus. झेकिसाक पळोवंक Look गेल्यार at that bleeding woman. ते रक्तपात जाल्ले वस्तुरेक Look at पळोवंक that गेल्यार centurion. ते सेंच्युरियनाक पळोवंक Look at गेल्यार Jairus. जायरसाक पळोवंक All गेल्यार these messed up people. सगळी जिंची जिवीत इबाड And जालेले. look at what happened towards their end. आणि पळय तेंचे शेवटाक कितें जालें We ते. will see God, that is Jesus, teaching them to find real rest. आमी पळयता देव जेजू क्रिस्त तांकां खरेपण शिकयता दाखयता कितें कितें खरो समाधान तो. जायत घडये तूं ह्या जाग्यार सामकें उचामड पावलेलो आसा, सामकें उचामड कितें जातलें कितलें जातलें. रातचे पासून तुका जॅम पडना जायत घडये, रातचे पासून तुका स्वप्नान पासून तुजी प्रॉब्लेमां येतात. जायत घडये तुका रातचे न्हिदपाक पिल्लां घेवची पडटा. जायत घडये तुका तुजे भुरग्यांचें चिंतून करून तुका सुसेग मेळना जायत घडये. बट आय वॉन्ट टू टेल यू, इफ यू बिगीन टू कनेक्ट टू जीसस, तुका सुसेग कितें तें जेजू दाखोवन दितलो. He will show you what life is. He will show you what rest is. He will show you what abundance of life is. He will not show you abundance of problems. He will show you life. तो त्रासाची सुबामपण टाकूची तो सुबामपण टाकूतो जिविताचे. When you look at Peter walking on water, जेन्ना पेद्रूक पळयता तो उदकार चल्लो तो, the waters were symbolic of the struggles that man goes ते through. उदकाची तुलना केली जी कश्टांच्यान जी त्रासांच्यान मनीस पासर It's जाता. symbolic of our struggles of life, struggles of sin. आमचे जिविताचे जे कश्ट आसा, आमचे पातकांचे जे कश्ट आसा त्या विशीं सांगता आमकां ते. And when we see Peter walking on that water, आनी जेन्ना पळयता पेद्रू चलता त्या we उदकाचेर, immediately come to the realization आमकां हे समजून येवंक जाय that God has not called us to be overcome by our situation, but to be an overcomer over our situation. देवान आमकां ते परिस्थितीन बुडपाक आपोवंक ना, पूण देवान आमकां ते परिस्थितीचेर चलपाक जैतिवंत जावपाक आपयला. But we can only experience it आनी आमी अणभवंक शकता when we come to Him. फक्त जेन्ना आमी तेजे चडशी वयतो न्ही. Come to me, He says. जेजू असो म्हणटा म्हाजे चडशी That येयात. means letting go of those people. म्हणजे सोडून दिले सगळे तेचे धरून आहा ते. Letting go of those people troubling you. जे लोक तुका त्रास करता तेंकां सोडून दिलेले. Letting go of the past that's haunting you. जे अदले जिवीत तुका सदां तेका सोडून दिलेले. Letting go of the struggles of your mind तुजे मोतीचे जे कश्ट त्रास तेका सोडून दिलेले. and running to Jesus. आनी जेजू चडशी धांवलेली. Just letting go and running to Him. सोडून दिवन ते सगळे जेजू चडशी धांवलेली. And then you know what He says? And- Take my yoke upon you. आनी मागीर तो म्हणटा की म्हाजी चूक आहे तुजेर. Take my yoke upon you. म्हाजी चूक आहे That means तुजेर. take my burden over you. म्हणजे म्हाजो भार घे तुजेर. Take things that I desire in your life over you. ज्यो म्हाजी खुशी जावन तुज्या जिविताची जाल्यार ती घे तूं. Are we willing to run to
आमी तयार आसा काय जेजू सरशी धांवपाक? You know, many of us quote Psalm 91. जायते जाणां आमी साम 91 उलयता. Some of us even read Psalm 91 every day. थोडी जाणां दिसपट्टी ते स्तोत्र 90 आनी 1 वाचता. Psalm 91 verse 1 speaks the secret to you and me. पूण पयली वळ आसा ती गुपीत सांगता आमकां. It says, He who dwells in the shelter of the Most High. अशें म्हटलेलें आसा की जो कोण भोव व्हडल्या देवाच्या आश्रयान विराट कोत्ता, It's the one who begins to live in God. म्हणजे जो कोण देवा भितर जिवंक लागता, One who begins to live in God. जो कोण देवा भितर जिवंक लागता. Are you connected to Jesus? तूं जेजूक जोडून आसा काय? If not, ना जाल्यार you need to make a decision today. तुवें आयजूच निश्चय करूंक You जाय. need to choose today तुवें आयजूच निर्णय करूंक जाय. to begin a walk with Him. जेजू सांगता चलप कमेस I करपाक. tell you, there is no greater walk than walking with हांव Jesus. तुमकां सांगता आनी कितेंच व्हड चलप ना, पूण जेजू सरशी चल्लेलें Many things will चलप. come in life, जायत्यो गोश्टी तर जिवितान, but the greatest pleasure and greatest life you and I can have is when we are connected to the life giver. पूण सगळ्याच्यान व्हडती दादोस काय सगळ्याच्यान व्हडतें सूख जावन आसा जेन्ना आमी जिवीत जो दिता तेका जोडून आसप. In John 15, He says, If you abide in me and my word abides in you, ask what you wish. जो शुभवर्तन 15 असं म्हणतात, तू माझ्या भितर बिराट करेन, माझे उतर तुझ्या भितर बिराट करता, कित्याची आशा असो माग. Are you connected to तू Jesus? जेजूक जोडून आसा काय? Are you running to Jesus? तू जेजू सरशी धांवता No, the काय? invitation is open to everybody. आमंत्रण ते सगळ्यांक उक्तें आसा, But not everybody says yes. पूण सगळीं जाणां वय म्हणना तेका. Because everybody, though we come for meetings, आमी मिटिंगेक येवन पासून not everybody says yes. सगळीं जाणां वय म्हणना Not तेका. everybody is willing to connect to Him. सगळीं जाण तयार ना तेका जोडून Not रावपाक. everybody is willing to hold on to Him. सगळीं जाण तयार ना तेका घोट धरून रावपाक. Sometimes people come for meetings and they say, Brother, I've come so many times for meetings. I'm coming. No breakthrough, brother. थोडी जाण अशी म्हणटा की ब्रदर हांव मिटिंगेक येत आसा पूण हांव विस्मितूच पळयना Well, I ब्रदर. want to give you good news. हांव तुका बरी खबर दिवंक सोदता. Coming for meetings doesn't give you breakthrough. मिटिंगेक येवन करून तुका विस्मीत मेळची ना. Connecting to Jesus gives you the breakthrough. जेजू क्रिस्ताक जोडून करून तुका विस्मीत Let me say मेळटलें. that again. परतो सांग सोदता हांव. आमी मागण्याक येता म्हूण आमचे विस्मीत पडोवचे ना. जेन्ना आमी जेजूक जोडून रावतलेत तेन्ना तुमचे विस्मीत तुमी पडयतलेत. It is connecting with Jesus जेजू क्रिस्ताक जोडप ते महत्वाचें. that brings forth your miracle. जितूनसान तुजे मिलाग्र येतले. So my question to you तर is, माझो प्रश्न जावन आसा तुका, are you connected to तू Jesus? जेजूक जोडून आसा Are काय? you keeping Jesus as the center of your तू life? जेजूक तुज्या जिविताच्या मदेगात Are you दवरता keeping काय? Him as the purpose of your life? जेजू क्रिस्ताक तो हेतू केलेलो आसा तुज्या You जिविताचो. will never be disappointed. तू केन्नाच निराशी जावची You ना. will never be disappointed केन्नाच तू निराशी जावची if you ना. hold on to Him. तू तो तेका गोड धरून रावत जाल्यार.